Ousmane ne man foliye. Namu. Ingi ninka. Namu. Badanyala. Ba. An loniala. Namu. Konya. Namu. Konya. Namu. Nya fosa nemo. Maro sinya de forêt. Namu. Bembaliana ndo le forêt la bi. Wo se bamrafa. Namu. Même royalon. Namu. Ko forêt wo si le nya joma. Namu. Ba beka lo ki ba fote ko forêt la. Brasaye. Namu. Tomaye. Namu. Kisiye. Namu. Maningaye. Namu. Maninga muriye. Namu. Ara sisimbe soso yembi. Namu. Fla yembi. Namu. Muna bambalia tete bambam nika me ko forêt. Nika me ko jure kure. Namu. Nika me ko kisidu. Namu. Nika me ko gegedugu. Namu. Amba o ton munga o ke wuri ko forêt. Analendi. Alhamdulillah, Marim Barga. Namu. Question Kumba Odi a développé Kadja. Amen, Kakanka Londo, Kanye Ben, Beyer, Lange Ben, Many said, don't take any money for the take any many racism, take any. Moyo Lombamba, Okuna Fernandi Mouima. La question posée d'Yalenye. Namu. Parce que livre de Sebele Nenemoussa Malia Kamarabulo. Namu. La Guinée est une famille. Kosebake. Moya Karana. Namu. Mais pourquoi on dit que la Guinée est une famille? D'abord, lecture mandi moye. Namu. Wa tadi. A film do ibrado ben mais ay ma marché. Maro question mi poser len ko ngara mo bambam. Namu. Mo kelem tel lonim bang. Mo na ma jigi. Hante anya in lamfana anya in nangara mo ife follow. What's about for magic? Ni alaka min jabi ke angara jego do bi. Namu. Ando jabi. Ni amma min long. Namu. Asiama no kramo ya na ando yiniga. Nanga nyombe asia wele ando kuna fulendi mo ina. For magic, what you namu? Mais d'abord, nye kuma min fola yana ase fore nya foma. Ka fo ko blagne ka be fakele bakele sananga suma. Nye kuma la anyama kala leka. Parce que manden sigile ne ka manden na sigi kandola. Tolu marabo e sobe barana. Namu. Andre foli le la. Koseba. Na barake conseil di. OK. Como bale ka fenfin jennin long. Tunyawro. Mo tan flamin na manden sigi masare bonda nani wale sela yoro mindo. Namu. Kan ne fola ye sana ikase mande. Kona wara ye be mo yodo isoro ye mo do kuma le wi da fo kan wi lima ko mane. Na ka mane wo isoro ye. Wi do kunti bale to ko kabako. Kabako be ay sigi nya fo ye mande. Namu. C'est pourquoi Jalil kanyi ni kalike. Allah. Ya menale bi o brake soma i mato kanedi. Len sima suzo sima sumara koli. Tunyawro. Antonia ro me soma mato kanede mo do kuma min tre mande wi le to fo kadi. Len sima suzo sima sumara koli balikoro nyonson kulanja iro kunti ba o le to tre ko kabako. O mo nani sele mo follow me ma. Ay walo lole sur la bolo duma. Alole me abulo duma. Ay kan ko ele kabako di ako kunete kabako di ay tamira ola. O kabako nyafe. Ase flana ma awaro sigine soro akun fankelen gbele akun fankelen fini o tariku kajang. Men nero ni mingo olori. Do namu. Ako ko mun na yakun fankelen fina ka fankelen gbe. Ako namu. Koni denin ka kanfuye denin kante kamendi. Ikono mena denia kana wala wala kumu balu. Koseba. Ene denia ela le menka to kamen folie o te denen kandi. Ken no le fula sembo. Donc on kun fankelen gbe kuno. Ni kan kun fankelen ye ka fini. Namu. Mo kuma de bese demzeni ya kan folie ka kulan kan do fiena. Ka soro mo kuma da segbele. O mamo ba ya kanfuya na denia kan fo ole no akala ne kun fankelen fini. Allah. Ni fola ka masoro kuma le fe denen ne di me denen dintendi. Namu. Conseil ni ndito nyama kala lima. Ousmane Kote kakale dena ne de me ko dena den tale de mai tulo la de mandengai. Namu. Ka même manden ko nyama kala. L'organisation de la société traditionnelle Namu.
o kele manden yanni ka manden ta do tala kudun lolu di kudun lolu manden do tala len kudun lolu di o kudun lolu namo abonna folo kele minde akudun ba folo afolo le mako mansasi ke nani namo kangara nani lawo ka baraka segindi kamori kanda lolu lawo ka baraka jelli je mori na wala ke segini lolu tan sabalo les 16 clans d'hommes porteurs du cargo aka tan woro lawo ga bon mande mo do talani kudu lolu mindi nam akudu na bande kele John di San John ani Bori John tere commune kela folo ni John nyabara bani mo lu kini son ka wi ke oko mais anya makala demin ka ke exemple di nam o ile John nyabara la dig nabi ko keta di madu Ousmane Diala ku shiro on doit conscientiser la génération future Ulu malale kele mogo minuma ulu bara fili nam jigi la ta mogo minu gambi ulu bara fili namu ni mogo miye mogo la karana ni wo fili da karane binte fenyai wonde ku fawri dunia kera ku fe koli alama kodi ke mo gafo jiliyate ko denindi jiliyate ko gwazani namu ni mogo ka fo ko jiliya ye gwazani were ifuye awoti ari namu mande kanyo la gina kanu beni yonte benkadi silame atela na benko Église telo la benko au bambay chrétien tela la benko ali ni kera somaji non ni la basimba be aro do be faga non basi bi faga ya woro ke ma Galaxy le live jemori abarika non ni muso na ke mame den bewa awoti den bewa alu be fele tu ya woro ke ni masake ni jamana de mabero jamana be jense okay tu abekati lutigi keba o ikana la yere la ni la demba ya te ke lutigi tidi okay tu ya woro demba ya eluma ko to lutigi tala ni mo gatali kuna aibe bai te ya wotu yari bene jogote jilmori jeli deni ye kumara be kumaga kalakla non kala bade maluka usumani dokala ani jeli kalima du jabate alume buya be jeli ala bavelo namu ko diala nya Ousmane ke kuma kan soro namu anye forêt les camps seul Dieu qui nous a créés qui nous a absolument interdit la violence namu qui nous a systématiquement interdit la violence prône les pas de ceux qui prônent, c'est-à-dire guide les pas de ceux qui prônent la violence pour les ramener sur la voie de la tolérance. Il faut qu'on forêt molli. Na ima kamene ga kamena beto bu kamene. o koni tu ko ni ito menega kam ito ma français mais ita fele kala me namu Maru Bibri boy kala la kadu wali kala la ni magbere ndama ibe wuru ama. Anya makala demzen kake kunyuma. okay kuma ila kuma rod mano sa Les premiers conseillers au Mandé, c'était les hommes de caste. La lili kante fola dongli loko. Sobeya kante fola dongli loko. La musique guinéenne aujourd'hui repose sur le rare et le bizarre. mba sa mba babra wuli de ko fo jiri ye ko fo artiste sa mba babra wuli de namu Wolu kake kunyuma. Anka exemple tam bimba ko manuma. namu Ni anya ngwasola ko jeli landi. Anya ngwasola ko nyama kala landi. Ba fole ne ko nyama kala sebeli kala da ba kala. Ani morfa kala. Ole kala dunya balula. ko sebe Nyama kala ko te gbansandi ma men ko kar nyama fo min ba ko ite nyama kala ti yakala. tu ya woro ke Mais ni nyama kala denu filira ay kato conseil di min ma bebo ay ko slafe. wala wotu yari ke
Wole ko son conseil te di la ko tari ku te fola mo lié mo li te sobe kan na mena ko fuma na manakan atunya na mount wole ko son kele te banna mo li nyonte no te manesi gilen kamina mandem dude to le ko ben adugulen to le wori kanka madeya seneka dugulo nyuma te ban ambulo ya anka madeya bengani kele tan soro ya anka madeya sobo kuma te ban ana wani ndo ya beki kosa ikwa iterni symphony kan yoko ambiru digana anka made o made ou afolo ole mako mande Allah et le mandé s'étend de la sylve tropicale ici jusqu'au désert. La Guinée Malikoto Rodi. Jamana, il y a 16 pays, en tout cas 11 des pays de l'Afrique de l'Ouest ont chacun un pan sur le territoire du Mandé. O jamana o le fa keleni ba keleni o ile jamu kelena mnala o ile siya keleni. Nga fois ya na émission follow de radio là. Où il n'y a pas de racisme en Afrique. Le racisme doit exister entre soit les Arabes et les autres blancs, ou bien les Arabes et les Africains. Parce que Mbemba qui a mon sabbat au lib, à Fokan au sabbat les mako race. Shem, Sham et Zafet. Pour un abena maleko sama hama yafasu. Nous andons qui est sabbat l'odi. Oui, le bondo no humanité fondée là. Racisme n'y a oui les nignonte, mais en frafimini racisme te ambe bolé Ghana. Madounie exemple le dila forêt molma et ma ya fole le ko wangara ni kuruba ko fonko nyona do no e nyonte doy le wuli lenka doy pour chasser Bruxelles vient à la tumana mena les Guinéens doivent se donner la main pour bâtir une Guinée prospère et glorieuse. On n'a qu'un seul dénominateur commun qui est la Guinée. Personne n'a choisi d'être Guinéen. Et personne n'est supérieur à l'autre ici en Guinée. Kurukaya folo min wali sigila tukoro o kele kurukaya fladi neta folo ngo dona len donya ante ibe kele bere la wuli o fana ta kele do dio me mol ko ni nanya loni londa mbara londa jiya mande dugure mamare nodi o kuma bari ni lonlan jiya mande dugure mamare nodi wala dugure mamare nodi o ikana ne ki tulunga nyona o mankan ka keleke Wangaran ni kuroba yebla la nyona ayro kuntigi ba min wari sigi tukoro afora ole mako mansa gbere kela le bla la makabo grand mande ko ko afaye na ibiri bay ko sagi la ibranya bo tu dulen fe kai ka ayla ni songo di kela de o mako amalo ayla mo aydo kuntigi min tere kele mansa min tere afoka tere ole mako mansa gbere la jama wa folo ole mako gbere si ole gbere se mol ki bolo di nyoma la gine fa kele bakele ni namu Masabura bonson ne Braseli. O le Braseli maru. O la kariya to la kariya le to foka. O bansan tema yi. Di kuna kolo ni kalama. Tuyawro. Mo min blale ko min bara filike ko ka kula tonla. Namu. Ni min ka kora tiale ke ko mo kabla do ka désigner o ka kula ton o tigila. Nisongo min sera to sani nisongo makana ikana aika nisongo ulamina afoka entre nisongo le mako ton ani ko la tombra marakaka mo le mako ma tomo aika on le mako toma ole toma di wala la gine fakele bakele di o be bole gbe makele Allah toma le vodi na ka foka ye keleke la histoire li nyabra tunay ma mais ay la fête man ya informer les hommes de culture qui doivent leur informer ont déraillé. Ousmane Kouyaté fama ye la bande of tefef me besigali fa kona kren no do ke ba amu ngina kolla gina ta ira kala mamu wasama kadriya la gouvernement no ya be ira kala man ndade so mo kala ma kona ira kala ma tare gutile namu ba tulo be me ibe wole na madu jira kala madu bra ndandro le ibe wole ba namu ngusala ni ya kala ma tekeleni amba Ousmane ye kame fo dugure kanne kaka ya fa nturila ni nagwe ba mbeire lo namu madu mol kanki bolo di nyoma ikane ko forêt sigile momin ye forêt la mba o ile kofiye donen namu brese brafo toma brafo
atole mumaye atakizili na jo nga mo na bam min fo masare bundaro mansa sike nani min nale na fola mako mansa de nenundi parce que mo tan fla le bolen gana so ti anjan ma le santri ma le brané ba fran kini mansa to robele fa kome da mansa troubé mansa kiran ala bande kelen kan simon kan yo simon ka bala simon la wali simoni o mo nani ayebola gana to manamina kana mansa min te de gana ko Mamadou Kanu o wolo de netre mo nanu o dia fole mo nanu o ma ko mansa de nenundi mansa de nenundi a fole o ma ko masare mamsare ngamale sigle ke mamsare sunno o re Ibrahima masini ko ba Ibrahima Ibrahima masini ko te ma nyabo ordinateur do ke hinan na di kana na lini kube ngamo o masare kambre wol denna bam a fole o ma ko lawali simbo lawali simbo de nembeli nene di mbele la de nebele di ngo kramo ikama ko bali nene ko tali mansa belodi mansa belo le ka denke lolu soro adem folo le tola le ko mansa bari o mansa bari o le wulile asiro kana ben yoro jo ma folo ni ma ko timbo fula ikan wole ma bi ko bari o le ko so afala ko la gine fakle bakle patronyme correspondant de Paris. Non. Avocat on le mako du Messi.Ol ka ko nyuma maru wallahi. Ka lagina ka ita tuba ambe kelene di ka to meni kelena na fulo ko kana masa ko kana ta kela ya ala mai tat ngera namu demin to de flamin tu ni denga follow la mansa belo dendo a follow le mako mansa Musa ani mansa fara manjan. Wile wule kana aisi yiro wale mbena ale fore kelenema wani mo min soro lai imam a fole ali école la karana ko kisi lu bolé dans le royaume de Bantou c'était les Bantous ay bolé yoro ndo wule to ko lac Tchad Madou ko le bratia parce que lorsque moi je faisais l'école primaire au tere quelle école primaire là mais bi 10e école de Mayenga Malon. Bina biya men. Bi universitaire Mayenga Malon. Bina biya. D'abord la formation de base à l'école élémentaire est totalement ratée. Que moi comment ça que moi il a kuna da ko oui notre micro mi la ka ko oui. Après dit le dîner là parce que vraiment on est dans un monde très vindicatif. Les gens moi qui bolo di nyoma tout. Nanga mbolo di nyoma mambo saria kata jamana kono ka impunité boloka ka kula tombo la mi mara do tinya ka la tombo la saria yi et même une loi fondamentale la première constitution qui a été votée au monde dans tout le monde entier c'est la constitution du Mandé la charte de Kouroukanfoua les 44 articles ayi ate fola leoko alna kera fola mo tala mena non te nika Kouroukanfoua saria la toma bembalia mi mo ni nyonte o bedabla parce que ça n'a cassé bembalia koma bebi wanya long ne tire ma ben c'est tout télé ma men ko ni alo kam ni fo lenye saria tele infolo anya re make mo flamin tu le mansa belo la mansa belo dinga folo la na mansa barili na sigiro velenti moma o mo fla le wali sigila kisidugu ani kisidu kasigike kadozo yake ka kelemansa yake wila kelemansa ya nanta kelemansa ya nte kelendi ba folo mo ile traité na kele la urala ibo isi yiro kelen ka to su no on fait ana kele nyo Allah o ita tre fongo nyo na le di o tunte juguya di mais anta bitan marabla juguya le do folo mo na kele nyo tre ni banque la kama ka di ka to su no fait urala ibe to su no on fait ena famu o mansa fara manjang taru ku folal ka famu dangrantuma mo akse dugu sigide dangrantuma wala bemba ke o ile wasla fe imam ko fara manjang ibrahim ali mo min sigile yai kamena ko kisi fara maya amayin ngaba ka koro mundi fara manjang de ka mansa yake ay kan yema ko fara manjang ya wole kale fara maya di bi kisi lu bara fara manjang ya
Ole kele kisi faramaya di. Mol ki bolo di nyoma la gene fa kelen ba kelen di. Mama ben ta kelen do. Da ke jemori namna. Jemori yemen kala. Usman Gotorobi. Nata anyo romlate. Anyo anda anyo kebra bra anyo namu. Galaxumu le live. Aliente polani le soline. Like Polani te soline. Every folk man poke. o te dike. Ilite duna jamaro na duganima. Kela mira. Nampulo ko kela lira. Kela ediano tegani no. Dugulu ko kelele. Ole. Muso ko kelele. Ewa ke ole fe. Manza ya kele te vara fulawali. O mate. Ye ko kele te vana. Namu. Muso ko kele te vana. Ulu ko kele te vana. Namu. Mande galika poye. Namu. Deni kana keleke. Mugo wakana keleke. Kele te sayere kela. Ninkele ma ke se bagatelo. O te dike. Kele lena la nyado na kumadi. Nonte mogo lumankande. Namu. Cheni moso manga. Dini ni mogo wa manga. Na bolo tigi ni bolo golo tekeleni. Namu. Ke fama ni fanta tekeleni. Namu. Abe mogo luwele. Manden kaluwele. Nama wili kalo ambe mayele. Abe loni na luwele. Like Loli lalwo anyanke wali du fanake kajama makara. Imena men kostava. Pato le koye. Pato makote wodila. Yala. Nauro. Loli na masia la Guinée. Ira la le siama. Che kolona masia mande. Wasola le kasia. Loli tunye ne fake dola atadila. Tana jojiki tununama. Tana jojiki jama tete kuma. Nafa kuma wotadila londo. Kuma le kuma la bola. O te dike. Politicien nara tomonindo. Niye mogoye. Namu. Kiba wodi dogbero. Afolola made. Ako mamali jawara. Namu. Ele nana ne soroya. Kiye RPG ro. Ala mala inela mamali jawara la. Wallahi. Ole koso. Namu. Nete politiki do nyajugu nyanyuma. Namu. Politiki fana, politiki so, politiki be konyake. Mais mala fo politiki fana, politiki so, politiki be konyake. Ni politiki wo fana te, jamana te bara. Nauro. Politicien ou côté, Namu. tu n'as tigi ou wele ke wara. Ake. Namu. La metigi ou wele ke wara do. Namu. Ne fate ko jawara. Ni bravo RPG do. Namu. Bi bra ke PIP di. Mona imana soroya. Namu. Kafonye kibra bo RPG do kibra ke PIP di. Nele kala yiro taye. Namu. Oni bora RPG do kana ke PIP di. Namu. Biye bra na wodi di nema. Kone ka elema ka ke PIP di. Kente. Ibra njamba. Ate wuri fe. Mane mogo balwo. No. Minu tamini. Wuluma jamfa kenya tugu nyanywa. Agba. Jamfante tele la Guinée kane robia Afrique de l'Ouest. Like. We have fola siya ma Guinée yene do. Nonte. Ye nyali boloma. Loni boloma. La Guinée kabara wa fanfa. Uruwalidi. Wole. Wole fe. Farafina telebeni noya. Loni ye la Guinée. Kenya ye la Guinée. Namu. Sara ye la Guinée.
hakilimaya ye la Guinée kama sɔrɔ min fɛ bɔgɔbaga minnu tamini olu ma arabaya o kɛ janfa la o baraka le la Guinée ka dɔn ko ni n'an m'an kɔrɔsi wari ko fɛ k'an kɔrɔsi sanu ko fɛ k'an kɔrɔsi seduyadiya fɛ an bɛ na malo an bɛ na malo kɛlɛ le nana yɛrɛ kuma hali di adamaden ɲuman kan Usman dɔ k'ala n toro i la Usman Kɔtɛ Naamu. ka jɛmurula kuma ni ne hakili se yɔrɔ dɔ ma n'an ma bɛn d'an ta ten bɛnbaliya d'an ta ten ko laginɛka n ka laginɛka valeur lɔn na tɔgɔma le dɔ kamako ka laginɛka kojugu fana lɔn na tɔgɔma le dɔ n'o tɛ ne ma ɲina dunuya farafina bɛ dɔ Guinée fila le ba Guinée saba ne ma ɲina k'a di ma ko Guinée Conakry ko Guinée Équatoriale ani Guinée Kuala mais ne madu kan lo Faransi fan dɔ ni n bana fana ko ne ye Guinée Conakry le Guinée Sékou Touré le a yira ko ko ayi kan ka nin kan ka bonya wara Amérique tɔma wara lo ay wara mina Amérique e bola ko télé dɔ ngotola Texas ni gele kan fanta wotola concert dia ye ay kam na ye ko kan contrôler ba on contrôler ko ne africain man ko ne bola min ko ne bola Guinée ko quel Guinée ko Guinée Sékou Touré o ko nin ka jama men kaya kan baralo ko ja Sékou Touré la jama ti ko parce que Sékou Touré be kalo ko c'est un craqueur à la dignité kan kan bi tour la Guinée ka la Guinée la futechima ni la Guinée kay mo lo ye gire lo anya hina na anya ngire lo anya ngonya lo avec bele mbo gemori kila kuma so so yiro me Usman Naamu. ina kuma da gemori ma melody ka dia ke boy kun ka rom an ka blero na dat atato ini na mun turi la ba ler manja ko ni mo anu ko le tola na siga men fo ba mo ya gire lo Mo lo kali yede lo. namu Dilo solon. Ka dilomba. namu Ka solomba. Yere lo ne nyonde. namu Niki yere lo. Ika kan ka komin ke ibolo. Niki yere lo. Imangan ka komin ke ibolo. Niki yere lo. Ini femu ndam ninka ka ibolo. Niki yere lo. Ini min ndam num man ka ibolo. Ika kan ka du komin no ibolo, imangan ka du min no ibolo. mama nenga ina ningantere ba na fara gere lon fonya ka te do e migro lo na ni men ile ele ma fenfen lo ye o lo wona ni de don mandenga ile kan ka ijere lo an kan entre nya ma kuna nya o lo le foka na ningantere nam Lambe te mo la mande ya oti te horondi. E ka kuma nya ya do mais lambe lolu le arabade na madu. O lambe folo le yere long wodi nga yere lo mi ma. acha o jensa yo lo njo na Donc dala ko jugu ya te. Mais ka long ne mandenka le di. Ne le folo na kuma do tuma be. Go mandenka ni mandenka te kelindi. Mandenka ni mandenka den te kelindi. Mandenka ya jugu le di. Le Mandinka est un prestigieux partout. Ça doit être une fierté pour nous. Surtout les Guinéens. N'acceptons pas que la politique et les politiciens nous divisent. Tout politicien qui a dans son programme de diviser cette nation, il va rester un temps qu'il soit, mais finira par comprendre que la Guinée est un pays unitaire, composé de ces 4 régions naturelles. C'est-à-dire, les occasions ne se présentent pas à chaque moment. Parce qu'il y a des Kanye dili la ye Facebook kan yi banu kumala. Nyumal yaro. Duguman nyaro. kosa Jeli barate mo manandi. Jeli barate nyo nandi. Jeli barate mo doyadi. Jeli bara mundi kam ol blaslan nyuma kan. Jogo nyuma tigi tumara ko fofolo mande atre wala yinna jeli lulema. tunyawro Na fora kanyo ke. Mission n'attendait qu'au message pour mourir. Dire aux Guinéens d'arrêter ce qu'on appelle la violence. Mahatma Gandhi a quoi?
que la non-violence n'est pas un couvert pour la lâcheté, mais c'est la vertu suprême des braves. Tu as mena ya ko mena am ko rinto mena men ya mena wi dulala nam plate wala ko so ne mba na ko do ma maru non te nkum fa mo law anya te banque ne re wi frérike mais ibosulu na mo nya man permis kan ko do su do ye ngawi ke namo anga slab la njatkili ko do mis la nyumadi kamana mana kan fo dabla mo namo kamana mana kan fo dabla anga samma namo anya lagina la benku kuma leka wole surtout bi tukuro mra tukuro mo bra fli ayra ayafa ka mo takni ko politique la bra ba ma e bara do tukuro ni ko be avogi kan yere ma ko musare kambre nedi oni toma ko kale ni man ngata kele ni munaka aketa la manala amma ja hu fayidi ibara do yen ko leno kisilu bara wa fo ko ne ketale ni akato la mna mundo namu sambe fakle bakle ambe mbake min floka mansa yake ampiru Ghana wole to ko dinga dene jabedi jabedi ne wadu ma barara usimana mafai yere rodi do dinga dene wadu de do kondo kele min da follo ma ko wadu nyame o wadu nyame sanu bora wole telero sanu kele sanu yera wole telero wadu nyame maraka kan sanu ne ma ko kaya akam mansa le ma ko magam sanu mansa ay kan ma ko kaya magam. Nous avons tous étudié l'histoire de Kaya Maran Sissé. À l'école primaire, je crois en 6e année. Namorol Brafili. Non, t'es démissionné quand on est calamo là. Aka toi kundo. Aka long. Oh, aka anka wanyama. Aka kanka wanyaminka. Non. Aka bokululu. Non. Ni moradi. Non. Kauladi. Ayi kundo. Fakar saleni nene ni bebru bonson kele ne di kala nyoya ta do ay nyon ay tekele ko dan no le mi bembal yalla do namol ni nyonte madu lundam basaba nam dugure mba kele karama rama na fo nyete lundam basaba ni karama ba kele dugure mba kele nam mi bembal yalla do namol ni nyonte mandenya baba ko lev Traoré lin na kanisu nam Traoré Cameroun do bilibili a desiri Simone su on di fanta historien qui est à Berlin na kanisu nam c'est ku jobi ko nakriya yelin na nam lo namba sabadu remba kele mi bembali ala do na mo ni nyonte o folo le dendi lo nan folo dendi di folo to nyawo ke denne bembali ala do na mo ni nyonte ala banki sila den ko sintana amina no ke betat mi Lundamba do fana mi bembali ala do na mo ni nyonte wole muso ko sintana di ala banki sila o ma amina la fla nyawo ndato mulo Lundamba sabana ne na folo ko sintana di ana la le ka banka bank ye na folo le so le ka milliard so ka mara banki la ni ka milliard la mara bank la namo ibara faga lomi ata wala la li fe kaburu kono ni ka toyi ki badon toyi o dure mba kele mindi ni kele te bana min no fe bia fo kan wole ma ko dugu kolo wallahi ibara do go san fore la fo ite fo dugu ko kele wala ke amol kalo bela banto dugu kolo le kolo o fi adi du be maylo ada badda nin ka bo banku le do corona granal ka fote ba ma fote jemori namo ibara bo bangudo ada male dani bangudo ni mo woloda nam ibara faga ila banto bangudo bangu kele mo kan on bangu ko kele le mani angbansan ni nyonte mo wol kalon nam on doit se conscientiser maintenant les gens doivent faire une prise de conscience totale pour que la paix règne dans ce pays aben jandi muso doko la gine muso ba aga sarandra ba la gine muso ba otiari bora wolo amer se uture tote se tumna tarikudo ambe bakel dele ne kola okera imam ko amer se uture alfa ya jallo
aja ma fori bangura ko so ba o ideni ko le la kay bolo di nyoma ko ka lagine la sabati ka lagine la yirwa o mi son lagine katia an kana son lagine katia nyala l'héritage est lourd. Adja Sarandraba est la femme, la seule femme qui a effectué des dizaines de sessions de formation par les techniques de prévention et de gestion des conflits en faveur des élus locaux, en faveur de cadres de l'administration publique, du secteur privé, des partis politiques et des syndicats, pour éviter à cette Guinée de subir le sort de nos pays voisins. La Guinée, Djamana, doit où le Kélé, la Guinée, où doit où Tessé Bila. C'est pourquoi moi je me la kundoka la Guinée tient là, la Guinée tient et les boulots, ma tête tient la Guinée ka toy boulot. Ni ka nya folango la Guinée est un pays béni. Seule la Guinée a eu son indépendance en Afrique de l'Ouest. Je mesure mes mots Je sais que je suis en direct. Mais seule la Guinée a eu son indépendance. Vous allez parce que c'est la Guinée qui a pris son indépendance et l'indépendance a été octroyée aux autres pays. C'est autre les gars indépendance nala. Avec la vérité. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. À la livre de tome 13. L'histoire est un processus ininterrompu. Ininterrompu par lequel, d'une façon consciente, chaque peuple, chaque individu comme l'humanité entière marche sur une ligne de base dont les principes sont malheur et bonheur. Filite tariku do anka to tariku le ko mindi wodi ne dure njelle di so bala tigi maware nendi ni ka ebi madu ne jeliala parce que je suis fier de ce que je suis. Jeli le jeli di jeli na ta ke karande ka diplôme fonctionnaire le ay flamen sigla ay be fama dunya bara boka yele makobere ni na fara ko mo la dignité choisit la mbedo jeli adongo iba ko repra zéro en fait ala kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala sabai tumbake wala keleke dia surakata letara ko anu bimba nay wara yoro min do ay be fen sura le lektere kele den ma balima la ka dusu dwal kono ay ka kafirul kele kay bulu fen ta ki ko se nay nara nabi yuma be an bemba ke tala se ya katambe to itaka wule gbale sabado ila ay ko surakata ta se la antadi kumrekuro kila kan ko bon ntai jabila mais aye surakata to anko yambi okay wara kele dia ay wai ma fenzo la ki ko segi kila dembe ko ka surakata tala se ya ole nene mo na ka ise ni yenyam alle taw akama ne ko azza rajun al jalil Gelia bole kuma ole mais amo détaillé quand je dis que je suis fier d'être griot je suis diplômé de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, de la 47e promotion. J'ai toujours été majeur de ma promotion. Ne moi même karali ay donya linna. Namo. Ota mambe ko kara. Mais ne jelledi. Jelledi ke. Kabimbanna karana madu masome. O make ay te ko kriani. Ki ita ki madel ken di ko kriani. Tono ila loni. Kabanka do société la wasote. Manakalu la wasoma mais nya fola le mo le jel demsen nye. Namo. Ay kay wanya lon jeliaro. Jelia te mana kamfodi. Fori ya frante ande kan ka jatigil bla slaka ni ka kele wala lembi wala abole ne jel demsen do. Fori ya te. Mo ba koroi. Denen c'est la likandi la femme. Denen c'est la likandi la bam. Otiani. Denen c'est mo ba la lila. Mara fe ka tiamara. Ambe kuma malele. Kuyata. Me foli blambe makia silman kuyate ya anna mena magistrat Delia Dulumato Kemina Kassalatu qui est professeur na mankumba kuyate fure yebi il a été ambassadeur de la Guinée dans plusieurs pays de l'Europe mais au Madelia Tiablo saliba be avion ta ko bala fonya so la annole ko so annan la présidence kono Amedelia leke namo kuyate andina tranko se numéro ma watina metro sinkana et ni kama émission ni fana là maintenant il est coyé 654 996 elle c'est kakili ke wati maintenant aywa anye émission wati maintenant minute de mondo le toni andan ko fada kon gen wote ko dos la landota assalamu alaikum allo tanama tele ni ki tanate mba ito di yank lamini
Nettoie Mohamed Sherif Kabo 36. Mohamed Sherif 36. Ah, Sherif Aïdara. Tanati? Oui. Tanati. Andala Tando. Tanate Luma? Ndala Tando. Et Dumante Yen. Andala Tando. Et Rabiduma. Mbadi. Et Biduma Fo? Ambrasewa. Namu. Namu. Ambrasewa. Tantisewa Mena. Namu. Quel est le même fola? Signalé. Fois Nyambo Yoro Long. Ni ki Boyro do Idi Wayro Long. Voilà, il y a. Et puis Boyro Long. Nam. Il va te revenir de Long. Allô. Kasabu gemne di Mandenkaya, ala era de Mandenkaya ma. Nam. Voilà, Ba ala ko kosi la maya ko la dina oleti. Ton donné Mandenkaya ko la maya tena uma. Nam. La maya nrasro Mandenkaya fa bu la kana bunya. Nam. Tu y as un La maya tena uma. Si la maya nrasro Mandenka te de l'enfer. Si la maya nrasro ma ka ko do ma kan ni islam ra bulu. La maya nrasro Mandenka te anyon kele la. Bon, Mandenkaya ou le bratuna mabi ou les kelayante. La maya do tanalodi. Non. Donc, famille long, ambition long, baby wire long. Nam. Donc, on m'a choisi une cliente. Nam. Ça va t'aider dans tes choix, mais la fait, wallah. Ah, barka dialanya, kubarka. Kubarka. Kadimba ya fo watini na Sherif wakan kli 36 le e frani sika wulili ke anna frete kan Mustafa tellement que bi kuma ire diale an ire bla ngina téléphone tiki ko mo wulili ke ke usman ke assalamu alaikum Wa alaikum salam. salamatele Master. ito di yanki lamini Dole Bangali Mara kabom dalla. Bangali Mara Amdalai antolo sinkani Delegame vraiment la kuma bar de ni lende ko ni mo ba kan sama don tirirobi. Vraiment ala su diama. Amin rabbi. Ala ko ala jiri yaro. Amin ya rabbi. Banye fede kumya adi mi sama galle bela ndela mera ko ni haya te kuma la ala ko ngawa même si di te alba tra di do ko mara la ko tando farana. Nala sonama. Ala Dieu tabaraka. Amin ya rabbi. Ala Amin ya rabbi. Aka barga woleli la. Ale be maketre marake la le di. Abole kabla mena foga ole mako maka suba. Nam. Be makako bale to ko maka ige maiga. Nam. O maka ige maiga le ka jini dia fi mande nkodo ano suaro ko min gala ko maka jan suba di. Nam ko yete ko fana sala andota. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tamatele. Alhamdulillah. Ito yanki lamini badi. Ito le Soba Drame kene mande nya sula kinyokuru. Soba Drame namu. Drame kanji. Nye jeli keba fula. Namu. Kanji. Nya fula brana do mande sunlo. Namu. Muru musa fimo ware drame. Mba ikuyate. Ma. No, ibra na wasa sundo. Barga. Foli ya ye. Namu. Allah sini kende adi. Amin ya rabbi. Allah dola amna sabuka. Amin ya rabbi. Ikuyate nsewa lente sokumala sema. Namu. Foli be bla lo zen drame sigiri. Nkoro kelo di. Kanyi longo ju laiso drame de. Alele wade kuyate. Drame sama drame kanji lady kanji. Mbaraba. Rasugaira. 654 996 996 eba sisita edi 5 laukan ka 4 laukan edi na futa kufla edi 6 laukan edi banka 9 futa kufla edi 6 laukan do France lala assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ito yanki lamine radio la sa note imatala Bra radio la sambrala sa. Mbaito fo jamanye yanki lero men fanando. Neto le Lai Sheikh Ahmed Tidiane Kourouma depuis Antafasa. Lai Sheikh Ahmed Tidiane Kourouma Anta. Namu antolo maloni. Afokoro gel kanima duwe. Namu. Kwala petit o minta fo gel kanima ko Saudi. Kwala petit? Ala petit ninka fo gel kedu ko ay roman sebe. Namu way. Wole kilisa. Namu mralo nja Mram itu yang.
photo même fana quoi fana ta romance be Namu. A été écrivain rien. Non. alfla mramo fla choisi al Ah, Gelian Zumana Djibati, oti andi. Namu. fali livre là-bas, c'est pas une blague. Namu. Je suis déjà en manuscrit. C'est nécessaire pour s'immortaliser. Inch'Allah. Branya a fois quoi vision ta. Namu. Kabarka. Yo mral be bunyala si jani kende adalwa. Amin Allah. Ifa koli ambra Fakoli abarka. Namu. Ba ika fa koliati kora kolondi. Na tu yan wala ke. Ali kuruma korola de suya kono ibe ko do ke sunno. Sabotan karam farana. Ah, Fakoli, merci beaucoup pour le conseil. Ouais. Moi, je suis déjà en manuscrit, donc nala sonda bebe edo uge. Allah, félicitations. Merci beaucoup. Je veux que vous preniez ça au très sérieux. Qu'on ait longue vie ou pas, on finit par la mort. Mais l'homme s'illustre à travers ses œuvres et ses actes. C'est tout. Les grands hommes font des grandes œuvres. Merci beaucoup. Merci Fakoli. 654. Koloken kalo watima mbla mansia oko. Amanya. Andi auditeur laban dota. Namo. Kakuma kundo. Kajumalo na tofa na makono na sonama. 654 996 996. Nkalobra kose. Andi dofana makono. Nodo nara. Nodo mana. Mustafa. Namu. Mrame union kilate. Doko dofana tiko. Doslala. Ole kato auditeur labandi. Allo, salam alaikum. Nkalo kobra kose. Tiens, kumbra union wole late. Namu. Ye kuma menna ole madu maflo. Wole leire tumri masfa utumra ina wole liko. Namu. Ke usoni ko tibe ando nyabide. Namu. Nene fana kanyama madu. Doslala. Auditeur labandi. Salam alaikum. Allo. Jontia. Bangura kele ka frama to la capitale. Bangura ukani ufana na kole kroke ufana kile kila wa. Udan nan ko kole odi. Naam. Kabar kabulillah. Naam. Makala bi fana nyante de. Naam. An yetene. Tadabla. Aguli. Naam. Kala kala menti dende ko ga ni de ni mem bena ka wanya fe. Eba en fana intrumalo la mobile la. Kantrumalo jeli la. Kabanka jeli genye. Naam. Bonne la de l'entrée dentro na jeli ko. O mo era ben entrée ima o samo nenko. Baula kere jeli le baru jelanye. Naam. Sino juma tamini sama nyal tantele lantal ma sono be kom ku be arjeli di dine zero. Ole mante si alma. Ko saba. Naam. Bon kuma la tiya te ijil ke barkala. Naam. Bala ti wali malom bali fe. Naam. Mbaya ko ku mbra wali malom. Naam. Naam, bra wali malom polite. Kabarka kadialanya. Barkada. Kadialanya. Barkada ka jima paji radio kala kama. Amin ya rabbi. Kasima ni tenda kadialma. Amin ya rabbi. Kabambon fête albebe mayiro. Bonne fête à vous aussi. Ole très salam alaikum. Anya matoto ka be fula ibangura kroke kuma brase. Kadialanya. Foi ma jemorini usman nabi kuma diane. Naam. Ba culture mo ibra ko du damna bi ala ma ko modaro ala ma ko no ala jamama wole kabarka ba ko abrase bitale trawodi community fla ambulo flamuno community fla andi community fla woke kuma kundo kandi kete ani jabati kaya mansalu fola namu kama balu fo usman ko idi foli ki yala kariado community kirena ka kuma kundo ka moifo jamana be fo wole namu Maria Dialenye. Namu. Kuni samia sanjika sanke meke amana. Namu. Na nada lumi. Namu. Awo tas la koro le fe. Oti ari. Fulungoro ji wala fulungoro le fe. No ti an ke ma wiya. Donc Dialenye. Afole ne kibiri boy kala la kadu wali kala la ni magrende ama ye wuru la. No ti an oro agba ti an oro. Donc an beka to an kala la. Ay bambama. Namu. Jemori ay be bambama. Namu. Ba mo mra fo kumba baba don la koro ne fana wole do wunyi na ife. Woti ari ba famaji ga barka. Alama bendu na jamana ni. Amin Allah. Alaba bendu na jamana. Amin Allah. Alaba jamana kono den hakili mayele mala. Amin Allah. Positivement. Namu. Ça hakili se mayele mala. De façon négative. Woti ari. Alaba ngislaw. Amin Allah. Rahmara bi sallallahu alaihi wasallam. Babita le trawodi kalak mandenka ke ane muso anye
la voix se crée. Voilà, Wafin là. Namo. On dit tout le monde là. Adena kuma kundo. Namo. Barka. Namo. Sankuda here kadama ala ko. Amin Allah. Ala kuna dia dama. Amin Allah. Ala tembe ni kambe sabati la. Amin Allah ke. Ala deni ni kyan kodi. Amin Allah. Ka deni no hakili maya kan.